अस्सलामुअलैकुम सामीन। 27 रबीउल सानी और 12 नवंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत जामा मस्जिद कैराना ज़िला शामली में मुनक़िद इजलास आम की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये एक वहीं के तालिब इल्म की तिलावत है जिसको हमें मौलाना मुंशाद ने भेजी है और इसमें 2 वीडियोज़ हमें नोमान अंसारी कैरानवी ने भेजी है। يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. صدق الله العظيم.